विदायी राज्यपाल रघुवर दास झारखंड फेरीगले से बीजेपी सदस्यता ग्रहण कले बोली ट्वीट कले एवं तापरे से गोटे बयान देले। से बयान रे कहिले जे राज्यपाल पदटा गोटे लाट साहेब पद नुह एवं से 3 मास 30 जिला बुलिले लोकों साथी मिसिले ग्रीभांस नेले इत्यादि इत्यादि ताकू नहीं कि आमे कहलु जे सीए ओडिशा रे राज्यपाल नथिले से बीजेपी रो पॉलिटिकल एजेंट थिले एवं राजभवन को से बीजेपी रो पार्टी ऑफिस बा कार्यालय भाव में परिणत करथिले। बीजेपी वाला उत्तर देले जे से लोकप्रिय राज्यपाल थिले लोकंकर राज्यपाल थिले गाँ गाँ बुलुथिले एमती केते कोन कथा कहले। वर्तमान बयानबाजी चली ओडिशार राजनीतिक सरगरम करुछि। मोर एठी केतोटी मौलिक प्रश्न। गोटे कथा होउछि जे कहार पुओ जते बेले गोटे क्राइम करे सेते बेले ताकू पनिशमेंट हुएनी। जेमिति कथार अच्छी पंडित पुओ मांकड़ मारले दोष नहीं। सीए ओडिशार तांको ऑफिस रे चाकरी करुवा जड़े व्यक्ति को तांको पुओ मार मारिला जोता चटेला अकथन निर्यातना देला। सीए गणमाध्यम आगे कहले पुलिस रे एफआईआर देले कौन सी कार्यानुष्ठान नियागला नहीं। एटा लोकंकर राज्यपालंकर पुओ ना लाट साहेबंकर पुओ उत्तरटा से रखिए। एवं सारा ओडिशा बुलले 3 मास भितर बहुत ग्रीभांस आनिले लोकों साथ जाइए मिसिले हेला आम सरकार था तांको ग्रीभांस शुणी नथिबे। मु तो प्रथम रु कहिछि जे राज्यपाल गांडुए माटी पकायर क्षमता नहीं। राज्य सरकार करते मुख्यमंत्री मंत्री सरकार करेंगे राज्यपाल को से क्षमता नहीं आर्थिक निष्पत्ति नबार क्या अनुदान देवार है। सी ग्रीभांस आनिले भल लोकों पाखु गले किसी असुविधा नहीं। लोकों पाखु जाइथिले ग्रीभांस आनिया को ना बीजेपी स्थिति जानिया को ना बीजेडी को बदनाम करिया को जड़े राज्यर गवर्नर हिसाब से सही सरकार जो सरकार थाए ता विरुद्ध रे बयान देवा एटा भारत वर्ष इतिहास रे कोठी ही नथिला। एवं आनिले ग्रीभांस आनिले ताको सरकार आसिला ताको सरकार आसिला परे मो तांकु पचारुची वर्तमान राज्य सरकार मध्य पचारुची तमरो जो लोकप्रिय राज्यपाल थिले जेतिकी ग्रीभांस आनिथिले केतोटी ग्रीभांस को एड्रेस करिसंदी। ताको सरकार आसिला ना से जो पॉलिटिकल एजेंट जो पार्टी रो हेथिले ए 7 मास भीतर से केतोटी ग्रीभांस को एड्रेस करछन सॉल्व करछन। एवं मु तांको आउ गोटे प्रश्न पचारुची तांको कोन प्रम्पटिंग कला जे से कहले जे लाट साहेब पद नुह। आमे प्रोफेसर गणेशी लाल को देखिछु तांको जदि ओडिशा लोक पचारे जो भल राज्यपाल किए तांको एते 100 रु 100% मार्क देबे किंतु जदि ओडिशा लोक पचारे रघुवर दास किए लोक 100 रु 10% मार्क देवे कि नहीं जानी सी जदि धराधरी करेंगे भी तथापि 30 मार्क पाइबे पास मार्क पाइबे। एवं आउ गोटे कथा बीजेपी सरकार को पचार चाहूँगी जहाँ बीजेपी बंधु मैंने जो बयानबाजी करुँच लोकंकर राज्यपाल थिले ताकू तंटिया कौन पे देले 5 वर्ष कार्यकाल सरीनी नंघा तंटिया दे कहीं विदा कले से कारणटा वर्तमान बीजेपी भाई मैंने स्पष्ट करते। एवं सबुठारु बड़ कथा होची जे तांको पुओ जेतेबेले बाड़ेले झारखंडी गुंडा को लेकिन ओडिया लोक बाड़ेले ए सरकार तो से दम नथिला तांको पनिशमेंट दवा को एबे तो से गलेनी अंतत तांको पुओ को टिके डाकंतु पुलिस पचारू बांधंतु फरवार्ड करंतु ओडिया अस्मिता को फेरे आणंतु। वर्तमान बीजेपी सरकार दायित्व है जो ओडिया अस्मिता कथा कहीकि आसते से ओडिया अस्मिता को से बर्तमान फेरे आणंतु।
ଏବଂ ସେମାନେ ତୁଳନା କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ପୋଷ୍ଟଟା ଲାଟ୍ ସାହେବ ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ। ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଅଣ ବିଜେପି ସରକାର ଅଛି, ସେଠି ସେମାନଙ୍କର ଭୂମିକା କ'ଣ ଏବଂ ସେଇ ମାପକାଠିରେ ସେ କାହିଁକି କହିଲେ ସେଟା ଅସୁମାରୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏ କଥାଟା এই ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପଚାରିଛି, ଦୟାକରି ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଏକରେ ତଣ୍ଟିଆ କାହିଁକି ମାରିଲେ, କୋଉ ରାଜ୍ୟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ସବୁ ଲାଟ୍ ସାହେବ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସିଏ ନିଜକୁ ଲାଟ୍ ସାହେବ କହିଲେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଛାଡ଼ିଲେ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣରଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ଇଏ କୋଉ ଗୁଣରେ ଭଲ ଥିଲେ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ବିଜେପି ବାଲା କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ତଣ୍ଟିଆ ମାରିଲେ। ଏସବୁ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଜ ଢୋଲ ନିଜେ ପିଟିଲେ କ'ଣ ହବ? ସେ ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବେ ନା, କାହିଁକି ତାକୁ ବିଜେପି ବାଲା ତଣ୍ଟିଆ ମାରିଲେ। ମୁଁ ସେ ଗୋଟାଏ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ ଅଛି। ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ବାଇ ଦ ରେକମେଣ୍ଡେସନ ଅଫ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, କେବଳ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ୟୁନିୟନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ରେକମେଣ୍ଡ କରେ। ଏବଂ ସେଇ ତ ମୌଳିକ ପ୍ରଶ୍ନ, ତମେ ତାଙ୍କୁ କାହିଁକି ତଣ୍ଟିଆ ମାରିଲ? ଯଦି ସେ ବିଜେପିର ସଦସ୍ୟ ନଥିଲେ, ନିରପେକ୍ଷ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ବିଜେପି ବାଲା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ବିଜେପି ବାଲା ଅଣ୍ଟା ଭିଡ଼ିକି ଭାରି ଜୋର ଲଢ଼ଉଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ପଟେ ପାଟିରେ ବିସ୍କୁଟ, ପଛପଟେ ନାଥ, ଆର ପଟେ ଅଣ୍ଟା ଭିଡୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଥିଲେ, ସୂତା କ୍ଷୀର ସଳଖି ପାରିବେନି, ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେବେ। ଯଦି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ତମେ ନେଇଥିଲ, ହଜାର ହଜାର ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ନେଇଥିଲ, ହେଲା ଆମ ସରକାର ପଳେଇଲା, ବିଜେପି ସରକାର ଆସିଲା, ତମେ 7 ମାସ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲ, ସେଇ ଯେତିକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆଣିଥିଲ ତାକୁ ଟିକେ ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପକେଇ ଦିଅ, ସେଥିରୁ କେତେଟା ତମେ ସମାଧାନ କରିଛ। ମୁଁ ତ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଦାୟୀ କରିବି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ତ ବେଶୀ ଦାୟୀ କରିବି, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବୁଲି ବୁଲି ପ୍ରଚାର କଲେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, ସେଇଥିରୁ ମାନେ ସରକାର ଆସିଲେ। ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଏଜେଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଚାର କଲେ, ସେମାନେ ସରକାରକୁ ଆସିଲେ, ଅନ୍ତତଃ ଯେତିକି ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଆଣିଥିଲେ ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟପାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକପ୍ରିୟ ସରକାର, ତାହେଲେ ଲୋକ ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ କାହିଁକି? ଯଦି ଲୋକପ୍ରିୟ ରାଜ୍ୟପାଳ ବିଜେପି ବାଲା କହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଲୋକ ଅପ୍ରିୟ ହେଲେ କାହିଁକି?